Hah, orang Indonesia jualan bakso di pinggir selokan kotor. Awalnya turis Cina ini tak yakin dengan jajanan jalanan Indonesia ini. Seorang turis China mencoba bakso di pinggir jalan. Sesuai sejarah, dia bilang bakso ini asalnya dari China. 由中餐改良的印尼国民级美食是什么？就是这个八手肉丸汤。这个牛。今天我们来像一个印尼人一样吃面，它会加什么东西？全部。 Makan mie harus pakai panjang cabai karena saya suka pedas. Negara produsen mie terbesar di dunia akhirnya menantang mie Indonesia. Kita tahu Tiongkok adalah negara konsumen mie terbanyak di dunia dengan lebih dari 40 miliar porsi per tahunnya. Mereka pun datang untuk mencoba langsung seperti apa mie di Indonesia. Bukan mie di restoran mewah, tapi mie di pinggir-pinggir jalan. Hah, orang Indonesia jualan bakso di pinggir selokan kotor. Awalnya turis Cina ini tak yakin dengan jajanan jalanan Indonesia ini. Jualnya di pinggir selokan kotor. Apa ini seperti perindavan? Namun karena dia penasaran, katanya makanan Indonesia itu enak. Dia pun membuktikan dengan memesan satu mangkuk bakso komplit. Awalnya dia merasa kotor, tapi melihat cara penyajian penjual dan gerobaknya tidak seburuk yang dia kira. Penjual pun menyiapkan pesanan turis Cina itu dan menanyakan apakah kau tahan pedas. Dia pun menerima tantangan penjual, mencoba bakso ini dengan rasa yang pedas. Setelah mencobanya pada suapan pertama, dia langsung kaget. Aduh. Sekali. Tidak seburuk yang dia kira, daging bakso ini juga terasa. Dia pun bilang, makanan jalanan Indonesia tak seburuk yang orang luar pikirkan. Walau berjualan di pinggir selokan, tapi penjualnya bersih dan rasanya enak. Katanya kalau kalian datang ke Indonesia, kalian harus coba jajanan jalanan Indonesia. Dia pun menghabiskan bakso itu tidak tersisa. 这个辣椒真给劲儿啊！ Oh, Cina. Ini benar-benar Cina nih. 我靠， Cina dari Tiongkok. 老得劲儿啊！看上没？ Wah. 这咬一口，香的不得了啊，香的！哇，这牛肉丸把猪丝，来印尼玩一定要看到尝一尝。这面不烂，所以大家觉得印尼的美食好吃还是印度的美食好吃？我觉得有的一比啊。 Jangan dilihat dari luarannya aja, coba dulu. 这个小摊在博莫火山附近。 Seorang turis China mencoba bakso di pinggir jalan. Sesuai sejarah, dia bilang Ini sama bakso ini juga nih. asalnya dari China, namun dimodifikasi oleh orang Indonesia. Puluhan tahun lalu, di mana bakso dibawa oleh pedagang Cina dari Fujian. Di mana bakso itu sendiri, dalam bahasa Hokkien adalah daging giling atau bola daging. Pedagang Tiongkok membawa resep ini ke Indonesia. Namun karena mayoritas penduduk Indonesia Muslim dimodifikasi menjadi daging sapi dan ada perbedaan rasa dengan asli di Tiongkok. Karena tidak semua penjual bakso di Indonesia menjual dengan rasa yang sama. Kualitas ukuran daging dalam bakso menjadi penentu apakah bakso itu enak atau tidak. 由中餐改良的印尼国民级美食是什么？就是这个八手肉丸汤。这个牛肉丸看着和我们中国潮汕地区的手打牛丸非常像，但是据说啊，它其实是起源于福建的。福建呢管这个肉丸应该叫八手，不知道有没有福建人来认领一下？印尼这边沿用了这个福建的叫法，应该是当年这些福建的人下南洋，把这个东西带到了印尼，成为了这边的国民级美食了。但是印尼人其实已经意识不到这个食物是起源于中国了，甚至连巴克寿这个词儿他们都以为是印尼话。 可见这个咱们中华文化对印尼的影响是有多么深。看这一碗牛肉丸汤，大大小小什么样都有。这还有一个开花这么大的牛肉丸。除此之外呢，居然还有个小馄饨，还有一个油炸饺子皮。我又让老板给我单加了面，我先不加。 Oh, pakai mie sedap. 这个味道和潮汕牛丸真的还味道不一样。它这里边掺了木薯粉，所以牛肉的味道没有那么强烈，吃起来的口感就会更软软滑滑。我现在呢再放一点三包辣酱，把这个味道 变成印尼的辣辣的味道。印尼人经常会在路边摊找这么一碗巴克手，再配一个冰茶，保证能量满满。星期六的早晨出来吃一碗印尼的泡面，这种面比较软，没有什么弹性，但是印尼人非常喜欢吃，然后它也很便宜。今天我们来像一个印尼人一样吃面，它会加什么东西？全部。OK， 我们一一加上去，看最后出来会是什么味道。 他们追求酸甜辣爽香，全部的口感、全部的味道都要有。
醋、酱油、辣椒、胡椒粉，这个非常重要。这里吃面还是吃粥，都必须要加胡椒粉。这个我是第一次看到这里有这个雪菜。最后一个我非常喜欢的就是辣椒，可以吃很多这个。OK， 加了这么多料之后的这碗面，我们来试一下是什么味道。我平时也没有试过加这么多味道。加什么味道？加什么？就是稍微咸了一点点，但是味道还是不错的。Mas ini satu porsi berapa? 13.000. 大概是6块钱左右人民币，而且还有鸡肉。大家有没有觉得这个真的很经济实惠？有空一起来吃面。Ya, juga bisa Mencoba berbahasa saladus Indonesia. makanan Indonesia. Hari ini coba mie Coba ayam. bakso Cina. Mau mie ayam. Ya, Mie Mie ayam. ayam. ayam berapa? Eh. Satu, dua, tiga. Mie ayam bisa pakai bakso. Bisa? Bisa. Oke, pakai bakso. Mie ayam dan bakso. 印尼面和中国面完全不一样，中国面有很多汤。enak. Itu apa itu? Makan mie harus pakai banyak cabai karena saya suka pedas. Udah pedas banget pula. Saya benar-benar suka makan mie ayam. Toko ini tidak mahal, 2 orang makan hanya 40.000. Enak. 如果10分 mie ayam 10分 enak. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana orang Tiongkok ataupun orang Cina asli yang datang ke Indonesia dan coba sendiri makan bakso walaupun di selokan gitu kan, tapi akhirnya kelihatan awalnya kayak jijik atau ya gitulah kan perasaannya, tapi sudah mencoba bakso jalanan seperti itu akhirnya mereka itu jatuh cinta sama bakso. Katanya jangan hanya diukur daripada ya dari luarannya aja gitu, asalkan pedagangnya itu bersih. Nah, bisa coba juga gitu, harus coba karena rasanya itu mantap banget. Dan iya, kita melihat bagaimana ada juga yang menyatakan tadi bakso itu aslinya itu daripada China, datang dari pedagang yang datang ke tanah Nusantara dan bawa resepnya bakso, dan karena di Nusantara itu muslim, mereka gantikan daripada mungkin daging babi lah ya kan, diganti kepada daging sapi gitu, bakso sapi. Dan iya rasanya pasti beda katanya kan, dan rasa di Indonesia itu rasanya pas dengan ayam dan sebagainya, rasa gurih gitu, rasa enak gitu. Dan kita tahu kalau di Cina itu, orang negara Cina yang makannya itu makanan hariannya mie instan gitu kan, mie. Dan mereka akhirnya akui bahwa bakso Indonesia itu enak juga nih, harus dicoba, dijadi rekomendasi untuk dicoba oleh warga di Cina kalau lagi datang ke Indonesia gitu. Enak ya bakso. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana nih? Katanya Indonesia itu baksonya keren banget. Kalau di tempat kalian ada tak punya pedagang bakso yang paling enak di tempat teman-teman As ini? Jadi komen di bawah supaya As juga bisa tahu. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Jaga diri semuanya. Dadah.